rather than go over trying to handle it himself. How do you feel? Yeah! Show me your diapers! Asan si Ryan? Eh, si Tito mo! Oh my God! Tito, go play! Talaga? Yeah. Winner! Hello guys! Akan na! Kasi tayo, pag na... No key? Kanan! Left, right, left, And, right, right. Oh, ilagay mo na! Go! Go! Put it! First ano? Hilo na! 3. Baba! Straight yung tama. Asan yung ididikit? Hilo na eh. Sige, go. Straight lang. Uy! Madali lang! Sige, kanan ka ng konti. Go. Kanan. Ano yung kanan? Right. Right. Other right. Straight. Right. The other right. Up. There. Oh, stick it. Alright na. Left. Right. Straight. Right. Sige, go na. Almost. Tapos diretso lang na ganito ah. Diretso dito. Pag ganyan. Yan. Okay? Diretso lang. Andiyan ka pa sa akin. Dito? Okay. Hindi. Ganito. Ka sa akin. Diretso ganyan. Oh, Jaden, no! Wait lang. There you go. Hoy! Ready? Go. Left. Straight. Yan. Sige. Sige. Taas. Sige, straight na po. Go dito. Makinig ka sa akin. Jaden, no. Jaden, stop. Jaden. Left. Left po. Left. Yan. Right. Taas mo kamay mo dahil sa puwit nato. Taas sa konti. Not listening to instructions. Mag-anak kayo. Lagay mo na dyan. Game. Yan. Straight. Left. Oh, Left. left. O, dikit na. Nice, mas malayo pa. Left. Kaliwa. Bahala ka na. Dikit mo na. Saya-saya, no? Woohoo! Ano kung may mga... Second prize ka na lang. I just want the cup. Okay, next. What's Bingo! Bingo! Oh, punuan! Wala ba punuan? Bingo again! Oh, yung susunod na mag-blackout.